السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی اکیڈمی۔ تو فرینڈس، آج ہم ویب ڈیولپمنٹ کے سفر میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہماری CSS گریڈ کی ویڈیو نمبر 2 ہے۔ اس ویڈیو میں ہم CSS میں گریڈ کی مدد سے روز اور کالم کریٹ کرنا سیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم روز اور کالم کے درمیان میں گیپ کریٹ کرنا سیکھیں گے۔ تو فرینڈس، آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ تو فرینڈس، آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، ہم آ چکے ہیں اپنے VS کوڈ میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک نیو فائل کریٹ کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس فائل کو نام دے دیتے ہیں CSS Grid 2، کیونکہ ہمارے گریڈ کی دوسری ویڈیو تو ہم نے یہاں پر سمپل کہہ دیا CSS Grid 2.html۔ تو اس طریقے سے ہماری ایک HTML کی فائل کریٹ ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر HTML کی بولے پلیٹ بھی انکلوڈ کر لی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہاں پر پیج کا ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس کے ٹائٹل میں کہہ دیتے ہیں CSS Grid Rows Columns اینڈ گیپس، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم یہاں پر ہیڈ ٹیگ کے اندر اسٹائل ٹیگ انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ہیڈ ٹیگ کے اندر اسٹائل ٹیگ بھی انکلوڈ کر لیا ہے۔ تو فرینڈس، یہاں پر ہمیں روز اور کالم کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ڈیو ٹیگ لیں گے۔ ڈیو ٹیگ کو کلاس دے دیں گے کنٹینر۔ تو اس طریقے سے ہماری ایک ڈیو ٹیگ کریٹ ہو چکی ہے، جسے ہم نے کلاس دے دی ہے کنٹینر۔ تو فرینڈس، یہاں پر روز اور کالم کریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر کچھ باکسز لیں گے۔ تو باکسز لینے کے لیے بھی ہم یہاں پر ڈیو ٹیگ لیں گے اور اسے کلاس دے دیں گے باکس، اور اسے ملٹیپلائی کر دیں گے 6 سے، کیونکہ ہمیں یہاں پر 6 باکسز چاہیے۔ تو فرینڈس، اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر 6 ڈیو ٹیگ کریٹ ہو چکی ہیں، جن کی کلاس ہے باکس۔ آئیے اب ہم یہاں پہ اس کے اندر ٹیکسٹ انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے باکس کو ہم دے دیتے ہیں ٹیکسٹ 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، اور اسی طریقے سے لاسٹ والے کو دے دیتے ہیں 6۔ تو فرینڈس، آئیے اب ہم اپنا لائیو سرور آن کر لیتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے اپنا لائیو سرور آن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹیکسٹ جو ہے 1 2 3 4 5 6۔ تو آئیے اب ہم یہاں پر کچھ CSS اپلائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر CSS اپلائی کریں گے کنٹینر پر۔ تو ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں ڈاٹ کنٹینر۔ اب ہم یہاں پر کنٹینر کو سب سے پہلے تو وڈتھ اور ہائٹ دے دیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اسے وڈتھ دے دیتے ہیں 800 پکسل کی، اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اس کے اندر ہائٹ دے دیتے ہیں، ہم یہاں پہ اس کی ہائٹ سیٹ کر دیتے ہیں 600 پکسل۔ اور اب ہم اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کریں گے کچھ لائٹ سا، تو ہم نے یہاں پر یہ کلر سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو آئیے پیج میں چلتے ہیں۔ تو فرینڈس، ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا کہ یہاں پر ہمارا بیک گراؤنڈ کلر اپلائی ہوا ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم یہاں پر اس کوئی اور کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آئیے اب پیج میں چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی پیج میں آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر اپلائی ہو چکا ہے۔ تو فرینڈس، آئیے اب ہم یہاں پر ہماری جو 6 ڈیو ٹیگ ہے ان کے اوپر CSS اپلائی کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر CSS اپلائی کرنے کے لیے اس کی کلاس کے تھرو ٹارگیٹ کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پر کہہ دیا ہے ڈاٹ باکس، اور اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کریں گے۔ ہم یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کر لیتے ہیں ریڈ، اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اس کے اندر بارڈر دیں گے۔ ہم یہاں پر اس کا بارڈر دیں گے 4 پکسل سالڈ بلو کلر کا بارڈر لے لیں گے ہم، اور آئیے اب پیج میں چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی پیج میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ان ٹیکسٹ کے درمیان میں 4 پکسل سالڈ بلو کلر کا بارڈر بھی انکلوڈ ہو چکا ہے۔ تو فرینڈس، اب ہمیں یہاں پر اس کنٹینر کے اندر روز اور کالم کریٹ کرنی ہے۔ روز اور کالم کریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر کنٹینر کے اندر ڈسپلے کی پراپرٹی اپلائی کریں گے۔ ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں ڈسپلے گریڈ۔ اب اس کے بعد اب ہم یہاں پر یہ بتائیں گے کہ ہمیں کتنی روز اور کتنے کالمز کریٹ کرنے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر کالمز کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک پراپرٹی ہوتی ہے گریڈ ٹیمپلیٹ کالمز۔ تو ہم یہاں پر وہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں گریڈ ٹیمپلیٹ کالمز، اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر یہ بتائیں گے کہ ہمیں کتنی کالمز چاہیے۔ تو فار ایگزامپل، ہمیں ہمارے کنٹینر میں 3 کالم چاہیے، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے تو ان کالم کا سائز ڈیفائن کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر فرسٹ کالم کا سائز ہو 200 پکسل، اسی طریقے سے سیکنڈ کا بھی سائز 200 پکسل، اور تھرڈ کا سائز بھی 200 پکسل ہو۔ تو اس طریقے سے ہمارے پیج میں 3 کالمس انکلوڈ ہو جائیں گے 200 پکسل کے۔ تو فرینڈس، اب ہم اپنے اس کنٹینر کے اندر روز کریٹ کریں گے۔ تو ہم روز کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہوتی ہے گریڈ کالمس روز۔ تو ہم سمپل وہ اپلائی کر دیں گے۔ اس کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے بتائیں گے کہ ہمیں کتنی روز چاہیے۔ ہمیں یہاں پر 2 روز چاہیے ہوں گی، اور ہم اس کے اندر سب سے پہلے تو ان روز کا سائز بتائیں گے۔ ہم یہاں پر اس کا سائز بھی دے دیتے ہیں 200 پکسل۔ فرسٹ رو کا سائز ہو گیا ہماری 200 پکسل، اور سیکنڈ رو کا سائز بھی ہو گیا 200 پکسل۔ تو آئیے پیج میں چلتے ہیں۔ تو فرینڈ، جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر 3 کالم اور 2 روز اپلائی ہو چکی ہیں۔ تو فرینڈس، اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں تو ہمارے پاس ہمارے کنٹینر میں کچھ اسپیس خالی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا یہاں پر یہ اسپیس بھی فل ہو۔
तो यहाँ पर इस स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अगर मुझे यहाँ पर इस स्पेस को फिल करना है तो मैं यहाँ पर इसके साइज़ को ऑटो कर दूंगा। किस तरीके से? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो हमारा थर्ड कॉलम है उसके साइज़ को कर देता हूँ ऑटो। और आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा कॉलम 3 है उसने जो हमारा स्पेस रिमेनिंग था वो तमाम स्पेस ले लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ऑटो अप्लाई करके भी इसके साइज़ को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है फ्रिक्शन का। तो हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं जो हमारी कॉलम 1 है उसका होगा 1 FR, इसकी होगी, इसका मतलब है उसकी होगी 1 फ्रिक्शन, और इसी तरीके से सेकंड की भी होगी 1 FR, और इसी तरीके से थर्ड की भी होगी 1 FR। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इन तीनों कॉलम्स के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई कर दी है। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो अब जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर तमाम जो भी स्पेस था वो भी फिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारे पास हमारे इस कॉलम के अंदर बराबर की विड्थ इंक्लूड हो चुकी है। इसी तरीके से हम ये तमाम प्रॉपर्टीज़ रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रोज़ के अंदर अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर कह देते हैं 1 FR, हमारी सेकंड रो की फ्रिक्शन भी होगी 1 FR, इसी तरीके से हमारी फर्स्ट रो की फ्रिक्शन भी होगी 1 FR। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है वो फिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फ्रिक्शन अप्लाई करके भी अपने इस कॉलम के साइज़ को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर कॉलम 2 है वो दुगना हो जाए। दुगना होने से मुराद क्या है कि इसका साइज़ और इसके साइज़ से डबल हो जाए, तो मैं वो भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो हमारा कॉलम 2 है इसके फ्रिक्शन को सेट कर देता हूँ 2 FR। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कॉलम 2 दुगना हो चुका है। इसी तरीके से ये हम रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं सेकंड रो को 2 FR। तो हमने यहाँ पर सेकंड रो के अंदर अप्लाई कर दिया है 2 FR। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारी सेकंड रो 2 FR हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास रोज़ और कॉलम क्रिएट करने का एक रिपीट का फंक्शन होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है रिपीट, और उसके बाद अब हम ये बताएंगे कि हमें कितनी कॉलम्स चाहिए। हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए, तो हमने सिंपल टाइप कर दिया है 3, और उसके बाद अब हम यहाँ पर हमारे कॉलम्स का साइज़ बताएंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसका साइज़ रख देते हैं 250 पिक्सल, नहीं 200 पिक्सल, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका साइज़ रख दिया है 200 पिक्सल। तो जैसे ही पेज में आता तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं 200 पिक्सल के। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये मेथड रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर रोज़ के अंदर भी ये मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है रिपीट, और उसके बाद हम रिपीट के अंदर सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हमें कितनी रोज़ चाहिए। हमें यहाँ पर 2 रोज़ चाहिए, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 2, उसके बाद कोमा यूज़ किया है। उसके बाद अब हम हमारी रोज़ का साइज़ बताएंगे। हम यहाँ पर इसके रोज़ का साइज़ रख देते हैं 300 पिक्सल। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 300 पिक्सल की 2 रोज़ इंक्लूड हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने रोज़ और कॉलम क्रिएट करना सीख लिए। आइए अब हम देख लेते हैं गेप्स। गेप्स देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके अंदर इसकी जो रोज़ है उसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। हम यहाँ पे इसकी रोज़ का साइज़ भी कर देते हैं 200 पिक्सल। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 200 पिक्सल की रोज़ और कॉलम इंक्लूड हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं गेप्स के बारे में। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर बॉक्सेस हैं इनके दरमियान में गैप आए। तो इनके दरमियान में गैप अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड गैप। तो हम यहाँ पर सिंपल ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ग्रिड गैप। तो हम यहाँ पर ग्रिड गैप के अंदर सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हर बॉक्स के दरमियान में 20 पिक्सल का गैप इंक्लूड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर ग्रिड गैप को रोज़ और कॉलम के अंदर भी सेट कर सकते हैं। किस तरीके से? उसके लिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ग्रिड रो गैप। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रोज़ के दरमियान में गैप इंक्लूड हो चुका है। इसी तरीके से हम कॉलम्स के दरमियान में गैप इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रोज़ की जगह टाइप कर देते हैं ग्रिड कॉलम गैप। तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं ग्रिड कॉलम गैप। और आइए अब चलते हैं पेज में। हमें यहाँ पर कॉलम के अंदर एन भी टाइप करना पड़ेगा। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अब हमारे इन कॉलम्स के दरमियान में गैप इंक्लूड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम गैप भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी एक ही लाइन के अंदर रोज़ का और कॉलम्स का दोनों का गैप इंक्लूड हो जाए। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ग्रिड गैप। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे जो रोज़ है उसका गैप बताएंगे। हम यहाँ पर रोज़ का गैप सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर हमारे कॉलम्स का गैप बताएंगे। हम यहाँ पर अपने कॉलम्स का गैप कर देते हैं 10 पिक्सल। तो आइए पेज में चलते हैं।
तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारी इन रोज के दरमियान में 20 पिक्सल का गैप आ चुका है और इसी तरीके से हमारे कॉलम्स के दरमियान में 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम गैप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।